सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद श्री गौर किशोर दास बाबू महाराज की जय। जय विष्णुपाद श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की जय। जय विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबू महाराज की जय। जय शिव सनातन भक्त रघुनाथ शिव गोपाल भक्त दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। शिष्य राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री मणिपुर धाम की जय। श्री वृंदावन की जय। मथुर धाम की जय। रमाई की जय। रमाई की जय। भक्तदेवी की जय। वसुदेवी की जय। अनंत कुछ वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिनाम संगीत आगे की जय। श्री कार्तिक व्रत की जय। दामोदर व्रत की जय। स्मृति निताय गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemavali Vyachari Sundaraya Tasmai Ma Prema Sapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Vediramayane Chaiva Purane Bharate Tatha Adamante Cha Madhye Cha Hari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Angum Langayate Girim Yat Kripatamam Vande Shri Gurum Ninatarine Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam 10th Canto 9th chapter Text 12 Srimad Bhagavatam skanda 10 bab 9 sloka 12 Tyaktva yastim sutam vitam Vikyayar Bhagavatsala Iyesha kilatam badhum Damna tadvirya kovida Tyaktva yastim sutam vitam Vigyayar Bhagavatsala Yesha kilatam badhum Damna tadvirya kovida Mother Yashoda was always overwhelmed by intense love for Krishna, not knowing who Krishna was or how powerful he was. Because of maternal affection for Krishna, she never even cared to know who he was. Therefore, when she saw that your son had become excessively afraid, she threw the stick away and desired to bind him so that he would not commit any further naughty activities. Terjemahan. Ibu Yashoda selalu hanyut dalam rasa cinta yang mendalam kepada Krishna tanpa mengerti siapa sesungguhnya Krishna atau betapa hebatnya Krishna. Beliau tidak peduli tentang siapa sesungguhnya Krishna, dilatari oleh kasih sayang keibuannya terhadap Krishna. Oleh karena itu,
Ketika beliau melihat putranya sangat ketakutan, beliau membuang tongkat yang dibawanya lalu mengikat Krishna agar dia tidak bisa melakukan kenakalan lagi. Yesterday we already touched this. 13, 14. Na chantar na bahiryasya. Jadi sloka 13-14. Kemarin sudah katanya. Na chantar na bahiryasya. Na purvam na pi cha param. Na purvam na picha param. Purva param bahischanta. Purva param bahischanta. Jagato yo jagacchaya. Jagato yogacchaya. Tammatva majam avyaktam. Tammatva matmajam avyaktam. Martyalingam adokshajam. Martyalingam adoksajam. Gopikolu kaledamna. Gopikolu kaledamna. Babandha prakritam yatha. Babanda prakritam yatha. The Supreme Personality of Godhead has no beginning and no end, no exterior and no interior, no front and no rear. Tidak ada awal dan akhir, bagian luar dan bagian dalam, bagian depan dan bagian belakang bagi peserta Tuhan Yang Maha Esa. In other words, He is all pervading. Dengan kata lain, Dia Maha Ada. Because He is not under the influence of the element of time, for Him there is no difference between past, present and future. He exists in His own transcendental form at all times. Dia tidak di bawah pengaruh unsur waktu, sehingga baginya tidak ada perbedaan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia hadir dalam wujud rohaninya pada setiap waktu. Being absolute beyond relativity, He is free from distinctions between cause and effect, although He is the cause and effect of everything. Dia mutlak melampaui relativitas, bebas dari perbedaan antara sebab dan akibat, walaupun Dia adalah sebab dan akibat dari segala sesuatu. That unmanifested person who is beyond the perception of the senses had now appeared as a human child, and Mother Yashoda, considering him your own ordinary child, bound him to the wooden mortar with a rope. Sosok pribadi yang tak termanifestasi itu, dia yang melampaui persepsi indria, kini telah hadir sebagai sesosok anak manusia. Ibu Yasoda yang menganggap dia anak biasa, anaknya sendiri, mengikat dia dengan sutra tali pada lempang kayu. In Bhagavad Gita, Krishna is described as the supreme Brahman, Param Brahma, Param Dhamma. The word Brahma means the greatest. Penjelasan, di dalam Bhagavad Gita 10-12, Krishna diuraikan sebagai Brahman tertinggi, Param Brahma, Param Dhamma. Kata Brahma berarti yang paling agung. Krishna is greater than the greatest, being unlimited and all-pervading. How can it be possible for the all-pervading to be measured or bound? Krishna lebih agung daripada yang paling agung, sebab Dia tanpa batas dan maha ada. Bagaimana mungkin Dia yang maha ada bisa diukur atau diikat? How? Then again, Krishna is the time factor. Kemudian Krishna juga adalah unsur waktu. Therefore, He is all-pervading, not only in space, but also in time. Oleh karena itu, Dia maha ada bukan hanya dalam ruang, melainkan juga di dalam waktu. We have measurements of time, but although we are limited by past, present, and future, for Krishna, this doesn't exist. Kita memiliki ukuran waktu dan kita dibatasi oleh masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi bagi Krishna, semua itu tidak ada. Every individual person can be measured, but Krishna has already shown that although He also is an individual, the entire cosmic manifestation is within His mouth. Setiap sosok individu bisa diukur, tetapi Krishna telah memperlihatkan bahwa walaupun Dia juga adalah sosok individu, seluruh perwujudan alam semesta ada di dalam mulutnya. All these points considered, Krishna cannot be measured. How then did Yashoda want to measure Him and bind Him? Dengan mempertimbangkan semua hal itu, maka Krishna tidaklah bisa diukur. Maka bagaimana mungkin Yashoda ingin mengukur Krishna? We must conclude that this took place simply on the platform of pure
transcendental love. This was the only cause. Harus kita simpulkan bahwa semua ini terjadi hanya pada tataran cinta kasih rohani yang murni. Inilah satu-satunya alasannya. Advaitam achyutam anandimanantarupam Adyam purana purusham navayovanam cha Vedeshu durlabam adurlabam atma bhaktau Govindamadi purushau tamaham bhajami. Everything is one because Krishna is the supreme cause of everything. Segala dari sloka tadi, segala satu sebab Krishna adalah penyebab utama segala sesuatu. Krishna cannot be measured or calculated by Vedic knowledge. Vedeshu durlabam. Krishna tidak bisa diukur atau dihitung dengan pengetahuan Weda. Vedeshu durlabam. He is available only to devotees. Dia hanya tersedia bagi para penyembahnya. Adurlaban atma bhakto. Devotees can handle him because they act on the basis of loving service. Bhaktyamam abhijanati yavaneschasmi tattvatah. Para penyembah bisa mengatur dia sebab mereka bertindak dengan berlandaskan pada rasa pelayanan yang penuh cinta. Bhaktyamam abhijanati yavaneschasmi tattvatah. Thus Mother Yashoda wanted to bind him. Demikianlah Ibu Yasoda ingin mengikat Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So our Acharya is saying Yashoda was having special rope. That is a rope of intense prema, love of Krishna. Para acarya mengatakan bahwa Ibu Yasoda itu memiliki tali yang sangat kuat, itu bahannya berdasarkan prema atau cinta kasih yang murni. Like limited objects can be bound up by surrounding them on outside. It is very easy. Seperti benda biasa itu bisa diikat dengan satu tali. He is the greater than the greatest. Tapi dia adalah yang paling hebat dari yang terhebat sekalipun. He is not outside, not inside. How we can bind him? Beliau tidak ada di dalam dan juga tidak di luar. Bagaimana seorang bisa mengikat dia? So like Krishna pervades all space, all time as well. Seperti Krishna ada pada setiap tempat dan setiap waktu. That unlimited, we can say, can buy the limited. But in this case, was the opposite, limited, trying to buy unlimited. Can you little bit less? Kebesaran tolong. Much. So. Jadi kita bisa mengatakan sesuatu yang terbatas bagaimana mungkin bisa mengikat sesuatu yang tidak terbatas. Jadi logikanya seperti itu. So all the universe inside his mouth. So how then could Yashoda bind him? It is not possible. Jadi semua alam semesta berada di dalam mulut beliau. Jadi bagaimana mungkin Ibu Yasoda bisa mengikatnya? Itu adalah hal yang tidak mungkin. Also by motherly love also not possible to bind up. Demikian juga tentang lila, Motherly love, Madhurya love of mother. Jadi juga tentang Madhurya lila. Jadi lila tentang mother love. Ibu, cinta ibu. Cinta ibu itu bagaimana bisa mengikat? You cannot find such mother who can bind up the whole universe. Di mana Anda bisa menemukan cinta seorang ibu bisa mengikat alam semesta ini? Itu tidak mungkin. So, but situation is like that. Krishna is all powerful, but he controlled by love and bound by his beloved. Jadi situasinya seperti itu. Krishna yang tak terbatas itu diikat oleh cinta. Beliau diikat oleh cinta itu.
still, like you can say, avyaktam, unmanifested. Because only by love you can bind him up. Otherwise, for others he is unmanifested. Jadi sesuatu yang tidak pernah termanifestasi tidak bisa diikat oleh hal yang termanifestasi, hal material. Like you know this story about Raghunath, Mukunda's son. Jadi kita ini cerita tentang Raghunath, itu adalah anak daripada Mukunda. Father said to Raghunath, can you offer some chapati to Krishna? Ayahnya Mukunda berkata kepada Raghunath, bisakah kamu mempersembahkan chapati kepada Krishna? Father was busy and small child was offering chapati. Ayahnya sangat sibuk dan anak kecil itu disuruh mengopering chapati. He said, you just offer and you see, maybe he wants more, you put more. Jadi pada saat dia mempersembahkan, anak itu berpikir mungkin Krishna ingin lebih lagi dan diopereng lebih. Raghunath came and put chapati on the plate in front of Krishna and started crying. Please take it. Take it, please take. Why are you not taking? Please take. Jadi dengan polosnya Raghunath yang masih kecil itu mempersembahkan chapati di dalam talam kepada Krishna dan sambil menangis dia berkata pada arca itu, Krishna, tolong terima ini. Finally, Krishna was forced to take. Dan akhirnya Krishna seperti dipaksa untuk menerima itu. Then, empty plate. With empty plate, he came back to father. Dan dengan piring yang kosong, kemudian setelah ngopering itu, dia kembali ke ayahnya. Father said, what is this? Oh, I already ate everything. Jadi, bapaknya bertanya, apa ini kok kosong? Habis itu Raghunath berkata, Krishna telah makan semuanya. Then, okay, again, put chapati, you tricky, you cheating me. So put chapati and offer. Nah, ayahnya tidak percaya dan menyuruh Raghunath kembali ngopering chapati. Kamu tuh mungkin penipu. Sekarang opering lagi ke Krishna. Again, son came back with empty plate. Dan lagi anak itu kembali dengan piring yang kosong. Father said, what is this? Again you cheating me. Dan ayahnya berkata lagi, apa ini? Lagi kamu menipu saya. So I will see what is going on. You offer, I will see. Jadi ayahnya sekarang ingin melihat langsung. Kamu persembahkanlah, saya akan melihat langsung apa yang kamu lakukan. Son father is looking. Son put chapati in front of Krishna and crying. Oh, please take again chapati, please take. Why are you not taking? Jadi Raghunath kemudian mengopering sambil menangis dan ayahnya mengintip dari balik tirai itu dan Raghunath menangis dia. Kenapa kamu tidak mau makan sekarang? Setelah ditunggu akhirnya sebentar. Kok tidak dimakan oleh Krishna gitu? Then Krishna said, how can I take if your father looking at me? Dan Krishna dalam wujud arca itu kemudian berkata pada Raghunath, bagaimana saya bisa makan ini? Bapakmu sedang mengintip saya. Then Mahaprabhu said, Mukunda, who is father? Your father or your son is father? Dan Mahaprabhu kemudian berkata kepada Mukunda itu, siapa sebenarnya yang ayah? Anda ayahnya apa Raghunath ayahmu? Gitu. Mukunda said, my son is my father. Jadi Mukunda berkata, anakku ini adalah ayah saya. Because he gave me Krishna consciousness. Karena dia memberikan saya kesadaran Krishna ini. Yes. Father was crying. Dan ayahnya menangis. Yes. So this is situations like that, extraordinary we can say. Like. Jadi ini hal yang nyata ya. Jadi kenyataan seperti ini. Ada sesuatu yang tidak biasa kalau berhubungan dengan Krishna itu, kejadian-kejadian itu. Like in the 8th canto, Matsya Avatara, seperti big fish. In Bali, maybe Matsya Avatara very famous. Seperti skanda ke-8 tentang Matsya Avatar
Di Bali mungkin itu Matsya itu sangat terkenal ya. Jadi ikan yang sangat besar itu. So he came to Satyavrata Muni and said, my glories, like, is called Param Brahma. I am very great. So by my mercy, you will know all my glories. I will tell you. Dan beliau Matsyavatara ini datang kepada Satyavrata Muni dan dia ingin mengungkapkan tentang keagungan beliau. Saya sangat agung dan saya akan menunjukkan keagungan ini kepada Anda. And saying Vitsyasya Nugrihita Me Samprashna. That means by asking me nice questions, you can know about my nature. Jadi dari sloka tadi itu dijelaskan, Matsyadewa berkata, dengan bertanya tentang diriku, baru kamu akan bisa mengerti tentang sifat-sifat rohaniku. So how we can know Krishna? Matsyavatara saying by Samprashna means very proper questions. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana caranya kita mengerti tentang Krishna. Matsyavatara menjelaskan dengan pertanyaan yang tepat, yang seperlunya. Krishna can manifest in front of us if we ask Krishna. Krishna bisa termanifestasi di depan kita jika kita benar-benar bertanya tentang Krishna. But this question should not come from our mind. Dan pertanyaan itu harusnya tidak datang dari pikiran kita. Actually, we should pray just to hear this question in our heart. Kita harus berdoa sebenarnya agar pertanyaan itu bisa muncul dari kedalaman hati kita. That means listen with faith, complete with full faith. Listen our heart. Jadi seperti mendengar di sini, mendengar itu harus dengan penuh keyakinan dan keyakinan itu datang dari hati kita. Like spiritual things will never come directly to us. It will be indirectly, like we can say hint, indirect things. Jadi hal-hal yang rohani itu kemungkinan tidak akan datang secara langsung kepada kita dan mungkin itu akan datang secara langsung tanpa kita sadari. It is not explained here in all details how it is possible that Yashoda is binding up Krishna. So we should pray from core of our heart, then we can see all this situation. Jadi di sini kita tidak menyaksikan bagaimana Ibu Yashoda bisa mengikat Krishna, tapi kita harus berdoa agar kita bisa mengerti situasi itu dengan sebenarnya, dengan cara secara rohani lah. Not like we should sit and analyze which situation Yashoda is, what she has done, like this she put stick. No. Tidak artinya kita hanya duduk-duduk kemudian kita menganalisa artinya cerita itu bagaimana Yashoda memegang tongkat, bagaimana dia mukul Krishna, bagaimana dia mengikat. Bukan seperti itu maksudnya. Devotee is praying that Krishna please appear in front of me so that I can serve you, so that I can be inspired to give pleasure to you. Jadi seorang penyembah berdoa kepada Krishna agar bagaimana dia bisa melayani Krishna. Mungkin itu aja, dan memberikan kebahagiaan kepada Krishna. When Shakti of the Supreme Lord will be manifested, then we can see Krishna as He is. Ketika sakti, kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa itu termanifestasi dalam diri kita, maka barulah kita akan bisa mengerti dan melihat beliau. Like this Matsyavatara said to Satyavrata Muni, you want to know my Brahman aspect, you will know by my mercy. Yes. You want to know Paramatma, you will know by my mercy. But if you know me, you will know everything. Jadi di sini Matsyavatara berkata kepada Satyavrata Muni, jika kamu bertanya, ingin tahu tentangku sebagai Brahman, maka kamu akan mengertiku sebagai Brahman. Jika ingin kamu bertanya diriku sebagai Paramatma, maka yang akan kamu tahu hanya Paramatma.
Tetapi jika kau ingin tahu tentangku sebagai bagawan, kamu akan mengetahui segalanya tentangku. Many persons were trying to explain this Brahman, how it look like. It's very difficult. Beberapa orang menjelaskan bagaimana tentang Brahman ini sesuatu yang sangat rumit gitu. Like Dan penyembah. in Russia, if I in Russia, the stars on the sky in the other place completely. So if I want to find some star, or like pole star like that, here it's very difficult for me because in Russia the sky is different. Seperti di Rusia, kalau kita ingin melihat satu bintang, itu letaknya jauh gitu, di kutub, seperti bintang kutub itu. Jadi istilahnya kalau kita di sini kan gampang melihat, artinya tetap lokasi bintangnya. Kalau di Rusia itu mungkin pindah-pindah, mungkin nggak terlihat. Gitu. Therefore, I'm asking Prabhu, so where this star, that star, Saptarishi, where is? And he showed me, oh, you see this branch of the tree? Yes, on this branch of the tree, these 7 stars. Who, Prabhu? You, I'm asking you, Yeah. and you showing me, oh, see this, on this branch of the tree, and these 7 stars are there. Oh. Jadi seperti Prabunya mungkin bertanya, di mana saya bisa menemukan rasi bintang 7 rasi Sapta. Chandra Shakanyaya is called this. Jadi itu hanya bisa dijawab, kamu lihat batang pohon itu, bintang itu ada di antara itu. So, like child is asking, mother, where is moon? A moon on this branch, you see, here on this tree. Seperti seorang anak bertanya kepada ibunya, di manakah bulan itu, ibu? Oh, bulan itu ada juga di cabang pohon itu. Kamu lihat bulan itu ada di cabang pohon itu. Vedas, they are describing absolute truth, but not directly. Like in Vyanjana Vritti, in very hidden form. Like we cannot understand Brahma. Who is Brahma? Jadi Weda menjelaskan kebenaran mutlak itu tidak secara langsung. Itu seperti tersirat gitu. Seperti Brahman itu, siapa itu Brahma atau para Brahma itu siapa? You see, that is difference between people who, like we can say, impersonalists, Mayavadi. They don't know anything about Shakti of Bhagavan. How much Shakti is having. Jadi seperti para Mayavadi atau impersonalis, mereka tidak bisa mengerti siapa itu Bhagawan, bagaimana kekuatan daripada Bhagawan itu sendiri. But the devotees know Krishna is having innumerable Shaktis, so everything is possible only by his Shakti. Jadi para penyembah tahu bahwa Krishna itu memiliki semua kesaktian itu, dan hanya para penyembah yang mengetahui tentang hal itu. And Krishna will not very easily appear in front of us. Krishna tidaklah begitu gampang akan muncul di depan kita. That is very important principle on the spiritual path. Should always verify our insights, our realizations. You should verify, is it true or not? Jadi, yes, please. Jadi masa lalu kita sangatlah membingungkan sebelum kita join ke sini kan. Jadi kita tuh kadang bingung apakah benar seperti ini tentang konsep ini, apa benar seperti itu. Yes, we want to do something, but still we need it should be confirmed by Shastras, by Sadhu. Oh, then I can do like that. Jadi kita ingin melakukan sesuatu dan sekarang kita harus dikonfirm, artinya disetujui oleh sadhu, guru dan sastra itu, baru kita akan melakukannya itu dengan yakin. But some things you cannot confirm. Like Jayadev Goswami, when he was writing Gita Govinda, and
wrote this verse, Dehi Padapalla Udharam. That means Krishna is begging dust of the lotus feet, Srimati Radharani. And immediately he stopped. Oh, it is not good, not correct. He is Supreme Brahman. How he can pray for this? Jadi ada hal yang juga tidak apa nih, tidak confirm. Misal kalau kita kasarnya bilang tidak masuk akal. Seperti Jayadewa Goswami pada saat mengarang itu slokanya di sana seperti Prabhu disebutkan bahwa Krishna, ada satu sloka itu Krishna memelas, bersujud, begging to apa nih, mengemis di kaki Padma Srimati Radharani, dan beliau kemudian berpikir, oh, kok bisa seperti ini kayaknya ada kontradiksi dalam pikiran. See, maybe some demon, asur, entered in my consciousness and contaminated me. Why I wrote this shloka? Because all people will criticize Supreme Lord, that he is serving to his devotee, Srimati Radharani. How this possible? Dan beliau kemudian berpikir, mungkin ada asura atau yang masuk ke dalam pikiran saya, sehingga kenapa saya menulis shloka ini. Dan ini rawan untuk dikritik oleh orang awam tentang shloka ini. Jadi seperti itu beliau berpikir. And he crossed this shloka, this line, and he went for begging alms. Dan dia Jayadewa Goswami kemudian mencoret shloka itu, dan kemudian dia pergi untuk apa nih, minta-minta. And Supreme Lord came in his form of Jayadev Goswami, came to his home. Dan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa datang di depan Jayadewa Goswami dalam wujud beliau yang sebenarnya. He took prasad, then came inside the room. Dia kemudian mengambil prasad, kemudian dia datang ke kamarnya. So Jayadev Goswami coming back home, very tired, and see his wife is taking prasad. Jadi pada saat itu artinya tadi ya Krishna mengambil wujud Jayadewa Goswami tadi seperti pulang biasa. Nah kemudian pada saat itu Jayadewa Goswami datang dari minta-minta, dan dia melihat, oh bagaimana mungkin saya ada di sini juga gitu. How this possible? Bagaimana ini mungkin? Wife never, in that tradition, wife never taking before husband. So how this possible? He said, you already took prasad. How I took prasad? I just came. Nah, jadi larat dikit ya. Jadi di sini tadi Jayadewa Goswami yang asli itu melihat, pas dia pulang melihat istrinya sudah pesat. Jadi tradisinya istri itu akan pesat setelah suaminya. Nah, dia berpikir kemudian, kenapa kamu duluan pesat dari saya? Dan tadi Krishna yang menyamar sebagai Jayadewa Goswami itu sudah masuk ke kamar habis pesat. When he came, entered in his room, and he saw someone wrote again this shloka, Dehi Padapalla Mudhara. So now he understood it was Supreme Lord. Jadi kemudian Jayadewa Goswami melihat ke dalam kamarnya, dan dia melihat yang tadi dicoret itu sudah tertulis kembali shloka itu, tidak lagi dicoret. Dia sudah melihat seperti itu, seperti ada orang yang sudah memperbaiki itu. And he started crying. Oh, my wife got darshan of the Supreme Lord, I could not. Dan dia kemudian menangis. Tadi istri saya sudah mendapatkan dasan dari Tuhan sendiri, sedangkan saya tidak bisa, hanya bisa melihat yang sudah dikoreksi ini gitu. Shloka tadi. So you can understand, very difficult, because we have some realization, but it should be confirmed by Shastra. Jadi kita bisa melihat dari hal ini sangat sulit sekali gitu untuk mengembangkan keyakinan itu, dan kita harus dikonfirm oleh sastra itu sendiri baru kita yakin. You know, Parokshawada is not indirectly. Sages always everything speaking indirectly. You cannot understand immediately who is Bhagavan. Jadi di sini aparawak saja gitu. Jadi Paroksa. Itu artinya sesuatu yang
disampaikan itu tidak seperti itu. Kalau di Bali namanya bahasa mekulit gitu. Dan harus ditelaah lebih lanjut lagi. You know this Ashwatthama story. When Krishna told to Arjuna, you should kill Ashwatthama. At the same he said, no, you should be merciful to Ashwatthama because Draupadi wanted. The same thing, you should kill and you should be merciful. How? Arjuna was praying from the core of heart, then he understood. Seperti ini Ashwatthama ini, satu sisi Krishna menyuruh membunuhnya, di satu sisi Draupadi menyuruh jangan membunuhnya. Dan ini adalah dua sisi yang membingungkan Arjuna. Jadi dia bingung apa yang harus dilakukan pada situasi itu. Like Prabhupada said, we worshipping not Radha Krishna, Lakshmi Narayana. Seperti Prabhupada berkata bahwa yang kita puja sekarang ini bukan Radha Krishna, tapi Lakshmi Narayan. Nah, bagaimana Prabhu mengartikan hal ini? He said, because we are not on Raganuga Bhakti level. Itu jawabannya karena kita bukan pada level Raganuga Bhakti. But still, we all practicing Raganuga Bhakti, speaking about these lilas. Tapi masih kita juga bertindak juga seperti Raganuga Bhakti, makanya kita berbicara tentang sloka ini yang dalam ini. Guru will never say, oh now you ready to understand these lilas. No, he never say. Guru tidak akan pernah berkata, oh sekarang kamu sudah berkualifikasi untuk mendengarkan lila ini. Beliau tidak berkata seperti itu. It should come in from inside our heart, like so much greed to know Krishna, to give pleasure to Krishna. Dan itu harus datang dari hati kita. Bagaimana kita sangat ingin mengetahui Krishna, sangat ingin tahu sekali tentang Krishna. Gitu. Then only we can understand how Yashoda could bind up Krishna. Because it's big secret. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui sepenuhnya tentang Krishna? Karena ini adalah rahasia yang sangat besar sebenarnya. Outwardly we have practice, like in fifth canto, Maharaj Parikshit asked Shukadeva Goswami, how can we save these people who are suffering in this material world? How? And Shukadeva Goswami saying, by doing rituals, prayaschitta. By doing rituals we can help. But Maharaj Parikshit said, no, I don't believe you. Then he spoke about holy name, Ajamila story. Only Krishna himself can appear, then they can become free from suffering. Jadi dalam skanda 5 ini, Maharaja Yudhishthira bertanya kepada Maharaj Pariksit bertanya kepada Sukadewa Goswami, bagaimana cara menyelamatkan orang-orang yang menderita ini. Kemudian Sukadewa Goswami beliau mengatakan dengan cara ritual keagamaan, dengan prayaschitta. Tetapi beliau langsung Pariksit mengatakan tidak. Sebelumnya Anda menjelaskan tentang kekuatan nama suci Krishna dari Jita Jamila. Jadi beliau seperti tidak percaya, dan mungkin ini Sukadewa Goswami ini ngetes juga gitu, ngetes muridnya. Gitu. And yes, Maharaj Pariksit said, no, I don't believe you. That Guru Maharaj is testing me. Actually, prayaschitta is not working, only holy name. Jadi Maharaj Pariksit berkata, tidak Guru, saya tidak percaya, kamu pasti ngetes saya. Gitu. Jadi prayaschitta yang sebenarnya sudah Anda jelaskan itu hanya melalui pengucapan nama suci. Finally, it is conclusion of Srimad Bhagavatam in 12th canto also, that if you want really to know this lila, we should chant holy name. We should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare. Jadi ini kesimpulannya dalam skanda 12 ini dengan jelas dijelaskan bahwa jika kita ingin mengetahui tentang Krishna hanya melalui pengucapan Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Okay, I was asked to stop 9 o'clock. Very short class, okay. Actually, Krishna won't hear more. I'm sorry. Thank you very much. Matul Sukshma. Karena itu batas waktu kita akhiri. Baik. Hare Krishna. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai, Maharaj ki jai, Vaishnava ki jai. Ita Gaur Premanandi. Okay. Thank you. Thank you. Okay, Hare Krishna. Thank you. If we start early, it depends on who will do kirtan. Maybe